ኢዮብ ተስፋ ለወጣቶችና ለህፃናትና ለወጣቶች በጎ አድራጎት ድርጅት ከተመሰረተ 3 ዓመት ተኩሉ ነው። ይሄ 3 ዓመታችን የሆነው የምንወደው ልጃችን የ17 ዓመቱ የሁለተኛ ደረጃ ተማሪ ትምህርት ቤቱን ለመመረቅ አንድ ሴሚስተር ሲቀረው ህይወቱ ባለፈው በኢዮብ አንበሳው ስም የተመሰረተ በጎ አድራጎት ድርጅት ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የተወደዳችሁ በያላችሁበት እግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። እኔ መልካም ሰው ነኝ። እንደተለመደው በሌላ ፕሮግራም ወደ እናንተ መጥቻለሁ። ዛሬ የኢዮብ ተስፋ ለህፃናቶችና ለወጣቶች በጎ አድራጎት ድርጅት የተመሰረተበት 3ኛ ዓመቱ ነው። ይህ ድርጅት በምንወደው ልጃችንና ወንድማችን በኢዮብ አንበሳው ስም የተመሰረተ በጎ አድራጎት ድርጅት ነው። በቆይታችን ብዙ ፕሮግራሞች አሉ። እስከመጨረሻው ተከታተሉን። ስለዚህ በጎ አድራጎት ድርጅት ደግሞ የኢዮብ አባት አቶ አበባው አንበሳው በደንብ ያስረዱናል። በአጠቃላይ በጣም ጥሩ ዝግጅቶች አሉ። እንድትከታተሉን በፍቅር እንጠይቃለን። እንደተለመደው ደግሞ ይህንን ቪዲዮ ለሌሎች እንዲደርስ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ደግሞ ሚዲያችን ይደግፉ። እናመሰግናለን። መልካም ቆይታ። Eyob was born on September 30th, 2003, in Los Angeles, California. He was an extraordinary student with a lovable and friendly personality. Outside of school, Eyob was an active member in the church. He was baptized and raised in his religion, and strengthened his faith through singing in the choir, playing the cabero, and attending church groups above his age level. He always come to church in his sharpest suit, with his infectious smile and excitement, to help others around him. Eyob is the first one to welcome new neighbors and the first one to run out and help others that are in need of help. He always exemplifies his humbleness and helpfulness around the church and in his neighborhood. Throughout his life, Eyob was heavily involved in sports through his community and school teams. Growing up, he played soccer, baseball, basketball, and football. His drive to be his best always shined through, and he will always be remembered as a team player with a love for sports. Growing up, Eyob had love for family and celebrations. He thought of everyone as family and treated them as such. Although he was not related to many of his friends in the Ethiopian community, he saw them as his brothers and sisters, and they saw him as their little brother. Eyob was in the process of receiving acceptance letters from colleges across the country. He was always eager to grow up and go to college, as he had an incredibly bright future ahead of him. With 1 semester left in his senior year, at West Ranch High School, Eyob passed away at age 17 from a heart condition known as hypertrophic cardiomyopathy. Eyob left his earth doing what he loved the most, playing basketball with his friends in his backyard.
He said, what can I do for you? He said, nothing, there's nothing you can do for me. But there are about 50 homeless people. I want you to do something for your soul. I want you to do something for your life. Okay, you have done so much for your personal life, but now this is an opportunity for you to do something for your soul. He said, how can I say no to her? The next morning, he took care of that business. So now, this opportunity is for us to do something for our soul, to save another child. Okay, we don't want what happened to Eyob to happen to another child. That's what we're trying to do here today. So, ከዚህ ሌላ እንግዲህ sponsor a balloon to save the life of a child የሚል አለ. So, if you sponsor a balloon which is about $2,000, we can save the life of 3 children. That balloon, it can be an individual, it can be 2 people, it can be from the one table, it can be by the family. You can just sponsor that to save at least 3 childs. So if we have a few people think about it, we're going to go about Eyob's video about his birthday, about his life. We just, the family just celebrated Eyob's birthday last Monday. You know, he would have been 21. So let's just go back to the video, think about what I said, the balloon, talk to each other. So when we come back, I hope to see many hands will go from there. No, life nature, there is no payback. We have to pay forward. So it's in the membership of the mall. All information are on your table, and you can fill out the membership form. And if you want to give $20 a month, that is also available. So, ሌላ ሰው የባሉን እጅ ብታሳዩ ደስ ይለናል። ስለ ባሉን አለላችሁ ግን ከዛም ጋር ታያይዙ ትችላላችሁ። እኔና ባለቤቴ ሀና ኮሚት እናደርጋለን። እግዚአብሔር በሌስ ተሰጠን ድረስ በየዓመቱ 500 ብር እንሰጣለን። ማስቲርም ዲሲርም እንደዚህ ዛሬ እንሰጣለን። ግን ወርዳንታት ይሄ ድርጅት ባጀት ማድረግ መቻል አለበት እና ቢያንስ ጋራንቲ የሆነ ይሄን ያህል ገንዘብ አለን ብሎ መነሳት አለበት። መንደርደሪያ ሲድ መሪ ያስፈልገዋል እና ቱ ዛት ኤንድ እኛ ውል ጋራንቲ እግዚአብሔር በፈቀደልን መጠን ጤና በሰጠን መጠን በየዓመቱ 500 ብር እንሰጣለን። መጠየቅ የለብንም፣ ኮምፔል መደረግ የለብንም፣ መለመን የለብንም እና በዚህ መሰረት በባሉንም ከሆነ በሌላ መልክ ኮንሲስተንትሊ እግዚአብሔር እስከፈቀደ ድረስ እድሜ እስከሰጠን ድረስ ደግሞ በተስፋ ነው የምንኖረው። እግዚአብሔር እድሜ ይሰጠናል፣ ችሎታ ይሰጠናል ይመስላል። ቢኮዝ እግዚአብሔር እጅ ብሎ በእኛ እጅ ነው የሚጠቀመው እና ሰው ልብ ላይ ሸክም አድርጎ በዛ መሰረት ነው የሚሰራው እና ገና ስመጣ የነበረን ስትነጋገር የነበረን ሀሳብ ነው። ሌሎቻችሁም እንደዚሁ በቀጣይነት ይሄንን ድርጅት ፕላን እንዲያደርግ ባጀት እንዲያደርግ ይሄን አደርጋለሁ ማለት ብትችሉ ጥሩ ነው። ጨርሻለሁ። ኢዮብ ተስፋ ለወጣቶችና ለህፃናትና ለወጣቶች በጎ አድራጎት ድርጅት ከተመሰረተ 3 ዓመት ተኩሉ ነው። ይሄ 3 ዓመታችን የሆነው የምንወደው ልጃችን የ17 ዓመቱ የሁለተኛ ደረጃ ተማሪ ትምህርት ቤቱን ለመመረቅ 1 ሴሚስተር ሲቀረው ህይወቱ ባለፈው በኢዮብ አንበሳው ስም የተመሰረተ በጎ አድራጎት ድርጅት ነው። ድርጅቱ ከተመሰረተ ጀምሮ ኢትዮጵያ ባሉ የህፃናት ልብ ማዕከልና ለጳውሎስ ሆስፒታል የተለያዩ መሳሪያዎችን በመላክ
በልብ ህመም ምክንያት የሚሰቃዩ አቅም የሌላቸው ለህክምናው ገንዘብ ከፍለው መታከም የማይችሉ ህፃናትን፣ ወጣቶችን እንዲሁም ሌሎች ህሙማንን በማሳከም ላይ ይገኛል። ድርጅቱ በአሁን ጊዜም በዚህ በመጪው ዓመትም እንደዚሁ ያለውን ድጋፍ ከ7000 በላይ ተራ የሚጠብቁ ህመማን ስላሉ እነሱን ለማሳከም እንችል ዘንድ የወገኖቻችንና የተለያዩ ድርጅቶችን ድጋፍ በመጠየቅና በማሰባሰብ ይሄንን እርዳታችንን ቀጥለን ከ250 በላይ የሚበልጡትን ህፃናቶችን ለማሳከም ዝግጅት እያደረግን እንገኛለን። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ሆኖና እንደ ማንኛቸውም ሰዎች ሁሌም ጸሎታችን የሚሰማ ጆሮና የሚያይ አይን እንዲሰጠን ነው እንጂ የልጃችን ሐዘን ከባድና በጣም ጥልቅ ቢሆንም በሱስም የተመሰረተው በጎ አድራጎት ድርጅት ዘለቄታዊ እንዲኖር የእያንዳንዳችን ድጋፍና እርዳታ ስለሚያስፈልግ በእውቀታችሁ በገንዘባችሁና በጉልበታችሁ እንድታግዙን በታማሚዎቹና በታከሙት ልጆች በቤተሰቦቻቸው ስም እንዲሁም በበጎ አድራጎት ድርጅት ስም እናመሰግናለን፣ እንጠይቃለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ድርጅቱ በጎ አድራጎት ድርጅቱ ሁሉንም እርዳታ ማሰባሰቢያ ዘዴዎች ማለትም ዜል፣ ካሻፕ፣ ዋትስአፕ ዜል፣ ቬንሞ፣ ፔይፓል፣ ካሻፕ እንደዚሁም ደግሞ በዳይሬክት ዲፖዚት በባንክ ማድረግ ይቻላል። ለመጀመሪያ www.EHCY.org ላይ ብትገቡ ሁሉም ኦፕሽኖች አሉ። ከሁሉም ቀላሉ ዜል ነው። ዜል ለማድረግ በምትፈልጉ ኢዮብ ሆፕ በሚል ኮንታክት ኢንፎርሜሽን አድርጋችሁ 661 312 9928 661 312 9928 ብላችሁ ብትደውሉልን በዛም ማስገባት የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። የልብ ጡንቻ መጥበብ የሚባለው ሃይፐርትሮፊክ ካርዲዮማዮፓቲ ያለችው ቅድም ይሄ ችግር ደግሞ ሳይታወቅ የሚቆይ ነገር ግን በሆነ ጊዜ ደግሞ ሪከቨር የመዳን እድሉ በጣም የምንምን እንደሆነ ምክንያቱም ልባቸው ጡንቻው እየጠጠረ ሲሄድ መስሉ እየጠነከረ ይመጣል። እንደገና ደም መክፋት አይችልም። በሌላው አካል ላይ በሙሉ ደም ስለማይደርስ ያ እንግዲህ ወደ አልታሰበና ድንገተኛ ሞት ይዳርጋል። ይሄ ሃይፐርትሮፊክ ካርዲዮማዮፓቲ የሚባለው የመጀመሪያ አይደለም። ኢዮብ ላይ ሀፕን ያደረገው ወደኋላ ሄደን አሁን ብዙ ስፖርተኞች እንደዚህ ፊልድ ላይ ባስኬትቦል ተጫዋቾች ፉትቦል ሜዳ ላይ ሁሉ እንደዚህ ካርዲያክ አሪትሚያ የሚባል ይዟቸው የሞቱም አሉ። እኛ ባለፍንበት ማንም እናት፣ አባት፣ እህት፣ ወንድም፣ አያት ሆነ ማንም ጓደኛም ቤተሰብም እንዲያልፍ አንፈልግም። እኛ አውቀን ቢሆን ኖሮ ኢዮብ የሚያደርጋቸውን እንቅስቃሴዎች የተገደቡ እንቅስቃሴዎች ማድረግ ይቻል ነበር። ይሄንን ነገር ኢዮብን ስጋውን ብናሳርፍም ስሙን መቅበር አይገባንም። በስሙ በጎ አድራጎት ድርጅት መስርተን ያ በጎ አድራጎት ድርጅት ከኢዮብ ባረፈበት የልብ ችግርና ሌሎችም የልብ ችግሮችን በተለይ በልጆች ላይ ሊያጋጥም የሚችል ነገሮችን የምናስተምርበት ህጋዊነት ያለው ድርጅት ኢዮብ ተስፋ ለልጆችና ለወጣቶች የሚባል ድርጅት አቋቋምን። ያሉ ወገኖቻችን ተቅርብም ተሩቅም ያሉ የሚችሉትን ሁሉ አድርገው ወደ $50,000 የሚሆን በተለይ ለጳውሎስ ሆስፒታል $30,000 የሚያወጣ እቺ ኢኒዮ ባሉን ትባላለች። ያቺ ባሉን በልጆቹ ጉሮሯቸው ላይ ኢንፌክሽን ይዛቸውና ያን ኢንፌክሽን በጊዜው ሳይታከሙ የዛ ኢንፌክሽን ወደ ልባቸው ይሄዳል። ያ ልባቸው ላይ ያለውን ቫልቭ ያቆስለውና ልጆቹ ለመንፈስም ስለሚያስቸግራቸው እንቅስቃሴ ያቁመው ለከፍተኛ ስቃይ ይዳረጋሉ። ይሄንን ነገር እኛ በላክናቸው ቲዩብ ወደ 45 ልጆች ለመርዳት ችለዋል። ከኢትዮጵያ ከተለያየ ቦታ የተለያየ እድሜ ክልል ያላቸው ወጣቶችና ህፃናትን ለማገዝ ችለዋል። መጀመሪያውን የታከመው ልጅ የ17 ዓመት ልጅ ታምራት የሚባል ከቡታጅራ የመጣ ልጅ ነው። የሱ ልጅን እድሜ የሱ ልጅን መልክ በመናይበት ጊዜ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። የኛ ልጅ በእኛ ጋር ባይኖርም የኛ ልጅ ህይወት ቢያልፍም እሱ ደግሞ በአሁን ጊዜ በስሙ ብዙ ህፃናት ወደፊትም ይድናሉ፣ አሁንም ድነዋልና እሱን ለመቀጠል ነው የምንፈልገው። እንደገናም በጥቁር አንበሳ አጠገብ በዶክተር በላይ አበጋዝ የመተረተ ልብ ማዕከል ውስጥ በጣም ብዙ ልጆች ተራ የሚጠብቁ አሉ የህክምና እርዳታ መሳሪያ ባለመኖሩ ብለውን
$20 ፐርፊውዥን ማሽን ፓኬጅ በሚባል ተልኮ 18 ልጆች ቀዶ ጥገና አድርገው እሱን በማየታችን እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ግን ይሄንን ነገር ለመቀጠል አሁን በቤተሰብ ተከበን በዘመድ ሁሉም እየረዳ የራሳችንንም አድርገን ነው እዚህ ያለ ነው። እንዴት ነው ወደፊት የሚቀጥለው የሚለው ነገር ደግሞ ያሳስበናል። ሰው መጠየቅ በጣም ከባድ ነው። እኛ ደግሞ በዚህ ነገር ልምድም የለንም። በዚህ ድርጅት አማካኝነት እኛ የምንፈልገው ይሄ በግል ሐኪም ቤቶች የሚደረገው ሕክምና በተለያየ ኢትዮጵያ ክልል ያሉ ወጣቶች አቅም ስለሌላቸው ጳውሎስ ሆስፒታል ነፃ ሕክምና ስለሚያደርግ ከነሱ ጋር ለመስራትና በየቦታው ያሉ ወጣቶችን ከእንዲህ አይነት ህመምና ስቃይ ለማውጣት ነው አላማችን። ይህንን ነገር ለወገኖቻችን የምናደርገውን እርዳታ በዘለቄታው ለመቀጠል ብዙ ተራ የሚጠብቁ ልጆች አሉና እነሱንም ማገዝ እነሱንም ሐኪም ቤቶቹንም የልብ ማዕከሉን መርዳት እንድንችል የወገኖቻችን እርዳታ እንጠይቃለን። አቅማቸው በፈቀደ በእውቀታቸው በጉልበታቸው በገንዘባቸው ሰዎች እንዲያግዙን በልጃችን ስም እንደዚሁም እዛ ሀገር በዚህ በሽታ በሚሰቃዩ ልጆች ስም እንጠይቃለን። እኛ ማንኛውንም ጥያቄ ለሚጠይቁ ሰዎች ለኔ 626 483 9923 ብለው ቢደውሉልን ወይንም ደግሞ በዌብሳይቱ ላይ ገብተው እዛ ላይ የተለያዩ አይነት የድርጅቱ ኢሜል አለ EHCY inc@yahoo.com ይባላል። እባካችሁ እንረዳዳ። በተለይ ይሄንን መልእክት ለብዙ ወገኖቻችን ለማስተላለፍ የእያንዳንዱ ሰው አይንና ጆሮ ስለሚፈልግ የሰማችሁትን ለሌሎች እናቶች፣ ለሌሎች አጎቶች፣ ለሌሎች እህቶች ንገሩና ልባችንን ልብ እንበል። የልጆቻችንን ልብ እንበል። ይሄንን ነው የምንጠይቀው። በእግዚአብሔር ብርታት ደግሞ እንደሚሳካልን ጥርጥር የለንም። እንደምናመሻችሁ ካላችሁ ከምታደርጉት ነገር ሁሉ ለዚህ ነገር ብላችሁ ጥሪያችንን አክብራችሁ ሁላችንም ያሰብነውን ነገር ለመደገፍ በጎናችን ሆናችሁ እስከዛሬ ቆይታችሁ ሳንስ በዚህ ጊዜም በመካከላችን ስለተገኛችሁ እኛን እንዳከበራችሁን እግዚአብሔር እናንተንም ቤተሰቦቻችሁን ያክብርልን። እንዳያችሁት ያው የኢዮብ 21ኛ ዓመት ልደቱን በቀደም ሰኞ ነው ያከበርነው። ኢዮብ ከአጠገባችን ቢለይም በሱ ስም የተመሰረተው በጎ አድራጎት ድርጅት ለብዙ ህፃናት፣ ህሙማን፣ ወጣቶች እንዲሁም ሌሎችን ለማዳን ከፍተኛ እንቅስቃሴ እያደረግን ነው። የምንችለውን እያደረግን ነው። የእናንተን በእውቀት በጉልበት በገንዘብ እርዳታ እንፈልጋለን። ልጃችን ስጋውን ብንቀብርም ስሙን አንቀብርም ብለን የተነሳነው ወንድሞቹ፣ እህቶቹ፣ ጓደኞቹ ሁላችንም ከኛ ጋር ያላችሁ ሁሉ በመካከላችን ያላችሁ ዛሬም እዚህ በመካከላችን የሌሉ አይዟችሁ ከጎናችሁ ነን ያሉ ብዙዎች አሉና ሁላችሁንም እግዚአብሔር ይባርክልን። የኢዮብን ነገር አውርተን ትንሽ ይሄንን ሙድ ቅድም አቶ አስፋው እንዳለው ህይወቱን ሰለብሬት በማድረግ ፋንታ ወደ ሀዘን መቀየር ስለማይገባ በቀጥታ ወደ ፕሮግራሙ ነው የምንወስድባችሁ። ያ ለሁላችንም ከባድ ነው። በተለይ ኢዮብን በቅርብ ለምናውቀው ሰዎች ግን ይሄ በጎ አድራጎት ድርጅት የሚሰራው ስራ ታይቶ የሚያደርገው ነገር ታውቁ ሰዎች ያንን በጎ አድራጎት ድርጅት እንዲያከብሩት፣ እንዲደግፉት፣ እንዲወዱት ነው የምንፈልገውና ይህንን በእንባ የምናሳልፈውን ጊዜ እግዚአብሔር ደግሞ ከሀዘን ቀይሮ እኔንም ማርትዬንም ልጆቹንም እንዲያሻግር እንለምናለን፣ እንጸለያለን። ከጎናችን እንዳልተለያችሁ ሁሌም ከጎናችን እንደምትሆኑ ደግሞ ተስፋ እናደርጋለን። ልጆቹ እንግዲህ በጊዜኛ እግዚአብሔር ይስጣችሁ ይላሉ። ከዛ የምትችሉትን የምታስቡትን ነገር በሙሉ
ለበጎ አድራጎት ድርጅቱ እንደዚህ ብታደርጉ ይሻላል፣ ይሄን ብታደርጉ ይሻላል የምትሉትን ነገር እባካችሁ አለምንም ሳታመነቱ ንገሩ። እንደኛ ይሄንን ጉዳይ ምንም እውቀት ምንም ችሎታ ሳይኖረን የገባንበት ግን እግዚአብሔር ፍቃድ ሆኖ ጥሩ ነገር እያደረግን ነው እና አደራችሁን የምንለው ነገር እሱ ነው። ከምንም በላይ አይዟችሁ በሉን፣ የምንሳሳተውን ስህተት አርሙ። ያንን ነው የምንፈልገው ከእናንተ። ማርትዬ የምትይው ነገር ካለ አንድ ነገር ላይ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ሁላችሁም ከየው ስለመጣችሁ እናመሰግናለን። ሁሉ ደግሞ እንግሊዘኛ ይናገር። እግዚአብሔር ያክብራችሁ። For those who don't know me, Eyob is my younger brother. So one thing I want to say is, before his passing, he told me he swore that he never drank or alcohol or anything when it came his turn. So this past Monday, it would have been his 21st birthday. So I think when he recently had passed at that time, it said, okay, when I join him up there, we'll toast with club soda. So since I'm not there yet, I just wanted to announce that today, or Monday, was his birthday. So it kind of aligned with, we're celebrating his life today. So we toast with him to club soda because he said he won't drink. So I'll have my drink and he'll have his club soda. So happy 21st. Hi, for those of you who don't know me, I'm Eyob's older sister. And firstly, I just want to say thank you to all of you for being here today. Your support for this foundation and the support that you've shown my family through all of this has been so much to all of us, so thank you so much. For those of you who knew my brother, you knew that he had a great capacity for love. If you were in his life, he knew it, and he loved you with everything that he had. So thank you for showing us that love in return. And the foundation cannot be more than grateful for your support. Thank you. Other supplies that have to be used with that item, there's a lot of anything they need in their procedure room and all EHCY is assisting with. So it's more than that, but at least to make it clear to you guys that, what that $2,000 goes towards. Each unit balloon, as I said, costs EHCY $2,000, and the physicians can effectively utilize each balloon for at least 2 to 3 procedures, thereby maximizing the number of patients treated. Since 2022, EHCY has donated a good amount of money, positively impacting, as I said, over 100 patients, but we still have a lot of work to do. So your contribution to EHCY will enable us to assist as many patients as possible. And we aspire to eliminate, we don't want waiting lists. Do we want waiting lists? No, right? So that's what we're trying to do. So we really appreciate your donations. Thank you very much. ዶክተር አለም በጣም እናመሰግናለን። የባሉን ነገር እኔም በደንብ አልገባኝ ነበር፣ አሁን ግልጽ ሆኖልኛል። እኔ አየር የሚገባበት ባሉን ነበረ በየጠረጴዛው ላይ ላደርግ የፈለኩት፣ ግን ባሉኑ ግን ልብ ውስጥ የሚገባ ነገር ነው እና በጣም እናመሰግናለን። ወደሚቀጥለው ከፕሮግራማችን ከመሄድ በፊት I'm going to invite Mr. John Miller. Mr. John Miller is going to tell us a little bit for the next 2-3 minutes. He's going to explain it to us. Thank you very much, and so good to see all of you tonight. Been asked to truncate my talk here a little bit. I just want to let you know I did get to know Eyob a little bit, and I had the following description of it. I came to know that there's a remarkable soul in Eyob. He has a quick and compassionate mind and is precociously skeptical and insightful in a manner that constantly surprises us. He gives me hope for the future. I wrote this out because I'm not particularly good at public speaking and I find it a little bit easier to read, so bear with me here a little bit. You may be surprised to learn that I use the present tense when describing Eyob.
For he was suddenly and unexpectedly taken from us, leaving us in a darkness that mere sunlight cannot illuminate, as he conveyed a light that mere sunlight seems a poor copy of. I use the present tense because I believe Eyob is still with us in a spiritual sense, and I will dare to conjecture to all of you that he may be teaching us more by his physical absence than he ever did by his physical presence, and in doing so, that he aids our faith. He reminds us that we cannot enter into this life without experiencing bereavement and pain. He presents to us the great challenge to transform our hurt into something meaningful, for example, wisdom, beauty, or love, as the ancient Greeks did with the genre of tragedy, as African American artists did with blues music, and even more momentously as our holy faith does. And he does that through this charity, Eyob, Hope for Children and Youth. The charity we come to celebrate today is an example of that, an example that follows the divine pattern I just described. It speaks volumes that all of you are here to support it. We saved the lives of 115 children in the first year of this charity, and the lives of 180 more in the second. We're now in our third. Thank you. But our work isn't over. In fact, it's just started. The challenge we face now is to ensure that the charitable work of Eyob Hope for Children and Youth will continue. One thing we can all do is to ensure the continuity of this charity. Is to support it with regular contributions, whatever you can afford, even $10 per month, and also to support it through long-term volunteer labor. I myself have been contributing $100 a month, something I share with you just to reassure you that my appeal to you is not one of mere words. I will leave you with this appeal and also invoke God's blessing on all of you. Thank you so much. እንግዲህ ቅድም ወዳልኳችሁ ወደ ባሉን የምንሄደው ባሉን ፓኬጅ so now I'm not talking about those balloons, you know what I'm talking about, right? So እዛ ጋር ሲሄድ አንዳንዶቻችሁ እጃችሁን እያወጣችሁ ነበረ። በጣም ደስ ብሎኛል። እንግዲህ you can show us your hands, so you can do it by as an individual, you can do it with two people or by the table, by the family, whoever is interested in this, you can raise your hand and tell us. Anyone? And balloon payment $2,000 now. 3 children madam እንችላለን በዛ እሺ ያው የበሉኑ ነገር እንደምታውቁት ነው። አንድ ባሉን በሽብረ ፕሮግራም ውስጥ የሚያደርገው ሶስት ልጆችን ማሳከል ይቻላል ማለት ነው። So each balloon costs about $2,000. And usually the person here is only good enough to one. They all community amounts. Only using one of the markers. The need is so dire. It is used for 3 people. One balloon, the cost is about $2,000. So everybody is willing to support. Anybody can do it alone if you like to. You can do $2,000 to support 3 kids, as well as you can do a portion of it. For example, if you ever wanted to do membership, $20 a month, it was about $240 a year annually. That would be almost 12% of the $2,000. So this can happen as a group, or it can happen as an individual as well. So you can go by table, you can do it as a group, or if you will, you can do more than one as well. So, as I mentioned earlier, there are about 7,000 kids waiting, and it's just a lifeline. We need to support them. So, it's a kind of asking you to extend your hands and to open your heart to give as much as you're able to. The commitment and the desire is not to get together every year to ask for money. But as you all know, it's easy to start something. To get to the finish line. So you make an opportunity
It's going to take some time, it's going to take some challenge. So we're asking kindly if you just open up and start giving for the cause. Also, this is not the only time we get together to ask for money. Even more so, the foundation is working tirelessly to get some non-profit donors to donate for the cause. So it can expand, it can be a global cause, could be for us. So kindly, if you like to get any more information, the people out there and coming to the tables, you can raise your hands and you can contribute as well, please. Okay, እዛ ጋር አንድ ጠረጴዛ ስፖንሰር እናደርጋለን ብሎ እጃቸውን አውጥተዋል። ማን ላይ ነው? እዚህ መጥተሽ ብትናገሪ ደስ ይላል። ከዚህ ወደዚህ እንግዲህ አብረየውንና መጀመሪያ ነገር እስካሁን ድረስ ጥሩ እየሄድን ነው ወደ